welcome back to my YouTube channel. मारू जलो तो बोला के जब वीडियो तो आरंभ हो तो गाइस आज मैंने मी बर्मा तो मैंने दादा ता घर जाइछु और ता रूम टूर अपन लोग मैं दिबल चेष्टा करिम तो बोलक आज मैंने वीडियो तो मी आरंभ करू ए रूम तो सब और गिटार तो सबলৈ स्टैंड ऑर्डर दिसे एडाल स्टार और बागे तो लैपटॉप से गान শুনি আছিলো মানে হুবয়ে ওলাইছিলো আমি আৰু ব্যাডমিন্টন আছে বক্স আছে আৰু ইন্ডিয়ান আমাৰ ম্যাপ এই হক বাইকৰ ষ্টিকাৰ এখন আৰু এই বেগে আছে সাইকেল কে দেখুন আৰু আছে পুরনো যুগের মানে সিডি ক্যাসেট আৰু এসব রুমটো আৰু এবাগে গান বাজেছে আৰু এবাগে লাইট দিয়া আছে पूरा मजा कर सुने गाइस मैं मैंने अपना लोगों वाला दादा रूम तो देखा बोलो चेष्टा करिलु যদি গাইস আজি ভিডিও তো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু আপোনালোকে মোক অলপ মানে যাতে আগুৱাই যাওঁ অলপ আপোনালোকে প্লিজ সাপোর্ট কৰিব